శ్వాస తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి. మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मजल పైన ఉండాలి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి. విశ్రామం చేయండి. ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం. गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. श्वास వదులుతూ తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. మరొకసారి చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे. नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి. और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. विश्रामम చేయండి. धीरे से सामान्य स्थिति में. अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం. धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. निधाనంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए. श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని क्लॉकवाइज తిప్పండి. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान गर्दन पे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए. श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे. श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे. हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి. हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें. कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए. एल्बोस चेस्ट ముందుకు తీసుకురండి. धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे. एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి.
నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం. धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए. अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం. कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए. శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें. కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి. हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए. श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे. श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में